प्लान इंडिया और सैंडविक की तरफ से यहाँ पे कॉरपोरेशन में लगभग 3 स्कूल जो हाई स्कूल है दोनों ने एक बहुत अच्छा मॉडल स्कूल बनाया और उससे एक चीज अच्छी हुई कि स्कूल का जो बच्चों का अटेंडेंस है वो भी बढ़ रहा है। डोर टू डोर हम सर्वे करते थे, पूछते थे कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, जाते होंगे तो कौन से स्कूल में जाते हैं, फिर वो रेगुलर जाते हैं ना। मैडम इधर सर्वे करने आई थी, जब भी बोले इधर स्कूल अच्छे है, सोचा है ना लड़के अच्छे पढ़ने चाहिए, उसके पैर के ऊपर खड़ा रहने चाहिए। आपण आता पूर्ण बदल झालेला आहे शाळेत, डेस्क वगैरे एकदम मस्त आहेत, म्हणून मला ही शाळा आता खूप आवडते आणि मला रोज शाळेत वाटतं। आमच्या वर्गात चित्र आणखी टीव्ही वगैरे आहेत, त्यात आम्हाला त्याच्यावर टीचर शिकवतात। जो कंटेंट 7 साल के लिए चलने वाला है वो कंटेंट हमें टीवी में ही अवेलेबल करके दिया वाला है और उसके लिए कोई भी इंटरनेट का जरूरत नहीं। या शाळेमध्ये पुस्तकं वाचायला भेटते, आणखी चांगले शिक्षक आहेत। लाइब्रेरी में किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और हर एक किताब में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्लान इंडिया टिंकरिंग लैब ओपन करके दी, तो इसमें हमारे कुल 16 सेक्शन हुए थे, जैसे कि रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर्स। तो हमने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा, वो सब कुछ याद रहेगा क्योंकि दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर बनाना, चीजें बनाकर उसके बारे में रिसर्च करना बहुत अच्छा लगा। व जे काही शिकण्याची इच्छा आहे हे सुद्धा वाढलेले आहे व इमॅजिनेशन जे पॉवर आहे याच्यामध्ये सुद्धा ग्रोथ मी पाहिलेली आहे। मेरे को खेलने पसंद आता है, फुटबॉल क्रिकेट सब खेलता है। बघा वस्तीमध्ये जागा नसल्यामुळे इथल्या मुलांना जो खेळण्याची आवड आहे ती आवड आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी हे शाळेचं मैदान उपयोगी आहे आणि त्यांना इथं जागेवरच खेळायचं साहित्य सुद्धा मिळतं, त्यामुळे मुलांना शाळेविषयी सुद्धा आवड निर्माण झालेली आहे। सभी ड्राइंग्स हमें अलग अलग संदेश मिलते कि हमको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। वर्ल्ड पेंटिंग से कि एक डॉक्टर बन सकते हैं, एक इंजीनियर, एक मिलिट्री, कुछ हमें सीखने को मिलता है कि पढ़ाई करेंगे तो हम ये सब भी बन सकते हैं। आधी आम्हाला जेव्हा हेवी ब्लडिंग व्हायची तेव्हा पॅड ते चेंज करण्यासाठी आम्हाला किती जाऊ वाटायचं नाही, पण आता इतकं स्वच्छ झाले की तिथं जाऊ वाटते म्हणून आम्ही शाळाही बुडवतो। सँडविक आणि प्लॅन इंडियाने मुलींसाठी स्वच्छतागृह निर्माण तर केलंच, पण त्या स्वच्छतागृहामध्ये त्यांच्यासाठी सेपरेट अशी एक खोली निर्माण केली, ज्यामध्ये मुली त्या ठिकाणी चेंजिंग करू शकत होत्या। विद्यार्थ्यांना आनंददायी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी यांचा एक मोलाचा वाटा इथे आम्हाला दिसून येतो। याचा निश्चितच विद्यार्थ्यांना फायदा झाला पाहिजे, फायदाच होतो, त्याच्यामध्ये त्याची गुणवत्तामध्ये वाढ झालेली आहे। जो बच्चे ड्रॉप आउट है तो ऐसे बच्चों को हम स्कूल में लाते हैं और वो सब बच्चे अब स्कूल में आते हैं। आमच्या पालिकेमध्ये जी विद्यार्थी येत आहेत ते खूप चांगल्या मोठ्या शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही, पण मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने हाई स्कूल 3 बनाए हैं वो ऐसे प्राइमरी में भी आप हमें कोऑपरेट करें। एज अ कॉर्पोरेशन हम उसमें अच्छा सपोर्ट देखते हैं ये चीज के लिए आणि त्या अनुषंगाने पुढेही महापालिकेला निश्चितपणे अपेक्षा आहे की आमच्या प्राथमिक शाळा किंवा इतर माध्यमिक शाळांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शक्य असेल त्या ठिकाणी हा प्रोजेक्ट राबवावा। I think you have really upgraded the facilities in the school very impressively in the last 3 years. I think that way plan has done a great job here. When we did the baseline study, the approach was very clear that we have to completely transform these government schools, setting a benchmark for others. I think the journey has just begun. With the support of all, we'll continue to make our efforts in making a positive impact in the lives of these young learners. I'm very happy to share that because of the efforts that Plan, Sandvik and the Municipal Corporation and the school management committees have put in, the number of girls who have now enrolled in the school has increased. More than 200 girls who had dropped out because of various reasons have re-enrolled themselves in school, and that's the huge achievement. And I'm very happy to see the joy, the happiness with the children who feel so excited